مرحبا بكم في فيديو جديد. طلبتوا مني باش نعاود ندير لكم فيديو اخر في المانجمنت دي زورغانيزاسيون، كيفاش كيكونوا لي زو اف ام. وهنا واحد من المتتبعين ديالنا كنشكروه بزاف صيفط لينا هاد لو اف ام اللي يلاه دوزوه. هو اللي غنخدم معكم اليوم ان شاء الله في الفيديو ديال اليوم. كيف ما كتشوفوا وكيف ما قلنا انه في لي زيكزامبل ديالنا لو اف ام كيكون فيه بارتي براتيك و بارتي تيوريك. كما كتشوفوا هنا هذه لا بارتي براتيك ولا بارتي تhéorique هي هادي ولا سويت ديال لا بارتي براتيك. هنا غنقراو لو تكست وهكا باش ندوزو نشوفو لي كيستيون. L'Institut Grain de Beauté, situé dans un quartier privilégié à Casablanca, offre à sa clientèle des services de beauté sous toutes ses formes. Ce salon d'esthétique et spa propose des services massage, soins du visage, amincissement, coiffure hommes et femmes et vend des parfums et produits cosmétiques de grandes marques. Grain de Beauté compte parmi les plus complets instituts de beauté au Maroc, reçoit une clientèle particulière et vend également ses services aux organisations de cérémonies au profit de belles mariées. يعني هنا حنا on est face à un centre de beauté qui a des services de beauté tels que les massages, soins de visage, amincissement, coiffure, hommes et femmes. L'organigramme de la société. La société compte un effectif de 40 personnes réparties comme suit. Sous l'ordre de Madame Chauqui, la gérante, on retrouve plusieurs responsables. يعني تحت Madame Chauqui اللي هي gérante عندنا بزاف مسؤولين. المسؤول الأول Monsieur Hassan gère les problèmes du personnel, recrute et planifie des actions de formation. يعني مكلف لينا بالpersonnel ou le recrutement du personnel et la formation du personnel. Monsieur Sen qui cherche de nouvelles ressources financières, supervise la trésorerie, analyse la valeur ajoutée et procède aux déclarations fiscales. يعني مسيو سعد مكلف لينا بلا فينانس ومكلف لينا بلا تريزوروري ومكلف لينا حتى بلا فيسكاليتي. مسيو صلاح tient les comptes à jour et vérifie qu'il n'y a pas de factures impayées. يعني مكلف لينا بلا comptabilité. مسيو مراد recherche les fournisseurs de matières premières et de matériel, définit les commandes et effectue les achats. مسيو مراد مكلف لينا باش مكلف لينا بلي فورنيسور ومكلف لينا بالاشا ديال الماتيير بروميير ومكلف لينا بلي كوموند لا prise de commande et les achats. Madame Samira, responsable d'un service qui étudie entre autres le marché des concurrents pour créer un nouveau service et pour parfaire les services actuels et les aider par deux employés. عندنا سميرة اللي هي responsable نقدروا نقولوا technique ولا de production وعندها deux employés تحت منها. Madame Kautar assure la communication vers les clients de l'entreprise. يعني كدير لنا tout ce qui est marketing. Madame Hind est responsable du développement des ventes et augmentation du chiffre d'affaires, gère deux équipes de 8 esthéticiennes et vendeuses. Hind, normalement, كدير tout ce qui est commercial, وتحت منها عندنا جوج les équipes. وحدة فيها les esthéticiennes, 8 esthéticiennes et vendeuses. Partie pratique, travail à faire. Quel est le secteur d'activité économique auquel appartient cette société? هنا le secteur d'activité économique اللي لا سوسيتي كتنتمي ليه هو لو سيكتور تيرسيير كيف ما تشوفوا هنايا في لا بروبوزيسيون دو ريبونس اللي قديت لكم. ولا justification, l'entreprise a comme activité centre de beauté qui propose des services. علاش تيرسيير؟ حقاش تيرسيير في قطاع الخدمات، وهنايا حنا عندنا هاد سونتر دو بوتي اللي كيقترح واحد المجموعه ديال الخدمات اللي عباره على salon de coiffure, massage esthétique, amincissement, etc. Deuxième question عندنا retrouver la fonction assurée par chaque responsable. يعني كل responsable وشنو la fonction ديالو. شوقي، حسن، سعد، صلاح، مراد، سميرة، كوثر. كيف ما tout à l'heure كنت كنشرح لكم. La fonction de Madame Chauqui هي la direction, tout simplement حقاش هي la gérante. Monsieur Hassan, la fonction ديالو هي les ressources humaines. حقاش كيما قلنا مكلف بالrecrutement ou la formation des ressources humaines. Monsieur Saad عنده la fonction financière. نقدروا نقولوا financière et fiscale. حقاش مكلف لينا بلي ressources financières ومكلف لينا حتى بلا fiscalité ديال l'entreprise. Monsieur Salah مكلف لينا بلا comptabilité. كيما شفنا il tient les livres comptables de l'entreprise. Monsieur مراد مكلف لينا بapprovisionnement et achat. يعني هو اللي مكلف بالمشتريات ديال هاد لو صالون هذا. مدام سميرة مكلفة لينا بلا فونكسيون تكنيك ولا نقدروا نقولوا دو برودكسيون. علاش؟ حقاش ديما كتقلب على دي نوفيل ميثود بور لا كرياسيون دي سيرفيس.
Madame Kautar مكلفة لينا بلا fonction marketing حقاش هي اللي كدير la communication la publicité et Madame Hind مكلفة لينا بلا fonction commerciale حقاش l'objectif ديالها c'est de vendre et augmenter le chiffre d'affaires. La troisième question, dresser l'organigramme de cette société. وهادو من les questions اللي طلبوا مني بزاف منكم ومزيان فجات في هذا الامتحان هذا. Alors l'organigramme de la société هنا كنقترحوا بطريقة suivante. عندنا شوقي هي gérante, Monsieur Hassan responsable de ressources humaines, Monsieur Saad responsable financier, Monsieur Salah responsable comptable, Monsieur Mourad responsable d'achat, Madame Samira responsable technique, Madame Kautar responsable marketing, Madame Hind responsable commercial. غتقولي كيفاش عرفتي بانهم دي ريسبونسابل؟ هنا رجعنا للتكست وقرينا التكست عندنا سو لوردر يعني تحت الامر ديال مدام شوقي اللي هي لا جيرونت، يعني عندنا دي زوردر وهادشي اللي كيبين لينا انه عندنا واحد لا ستركتور اللي هي هيرارشيك. On retrouve plusieurs responsables. يعني تحت مدام شوقي عندنا des responsables. داكشي هنا درنا responsable RH, responsable financier, responsable marketing, responsable commercial. وباش غنعرفوا اكثر في ستركتور هيرارشيك حقاش كاينين سيغتان ريسبونسابل اللي تحت منهم دي سوبوردوني بحال مدام سميره ريسبونسابل تكنيك تحتها دو زومبلويي كيف ما كنشوفوا هنا. سميره ريسبونسابل دان سيرفيس كي étudie entre autres le marché des concurrents pour créer un nouveau service ou pour parfaire les services actuels. Elle est aidée par deux employés, employé 1, employé 2. Madame Hind اللي هي la responsable commerciale كيف ما كتشوفوا هنا تحت منها عندنا il gère deux équipes de 8 esthéticiennes et vendeuses. كما كتشوفوا هنا عندنا deux équipes وحده فيها 8 esthéticiennes وحده فيها des vendeuses. هكا عندنا une structure hiérarchique. عرفنا انها hiérarchique حقاش عندنا واحد centre de commandement ولا unité de commandement اللي هي مدام شوقي اللي كتعطي des ordres les autres responsables وعندنا des responsables اللي تا هما كيعطيو des ordres وعندهم sous la responsabilité ديالهم d'autres subordonnés. باش نشوفوا دابا la question suivante. Alors de quel type de structure s'agit-il? Il y a 4 structures hiérarchiques. Sur la partie théorique. La question 5. Les avantages et les inconvénients de la structure hiérarchique. Quels sont ses avantages et ses inconvénients? L'avantage de la structure hiérarchique, c'est une structure simple, facile à mettre en place, structure سهلة وسهلة نطبقوها كما كتشوفوا هنا نيت في هاد التمرين راه سهلة نطبقوها. Structure qui permet une communication entre les différents sous-systèmes. يعني سهلة فيها la communication حقاش l'ordre ديما كيجينا من عند شخص واحد. Structure où l'autorité et la compétence sont bien définies. يعني هاد la structure فيها l'autorité ou la compétence واضحين وعندنا tous les éléments du système ont un pouvoir propre ou délégué. On a les responsables عندهم un pouvoir délégué من عند مدام شوقي. بالنسبة les inconvénients, le responsable est submergé de tâches ce qui risque de perturber la marche normale du système. يعني نقدروا نطيحوا في انه les responsables ديالنا يكون عندهم بزاف ديال لي tâches اللي يقدر يبيرتوربي لينا الخدمة. 2 risque de déformation de l'ordre donné. هنا هاد الامكانيه يعني ديال انه l'ordre donné déformé يعني يخسر ما يوصلش مزيان فاش كيكون عندي plusieurs niveaux hiérarchiques. ولكن في هاد الحاله ديال l'exercice ما عنديش plusieurs niveaux hiérarchiques. Difficulté de trouver des responsables compétents dans tous les domaines. حقاش في la structure hiérarchique كتبغي على الاقل انه les responsables يكونوا des compétents في الدومين ديالهم و compétents في le management باش يقدروا يجيريو les équipes ديالهم. نمشيو la 6e question. Alors définir la notion de la valeur ajoutée. La valeur ajoutée est un indicateur économique qui mesure la valeur ou la richesse créée par une entreprise, un secteur d'activité au cours d'une période donnée. La valeur ajoutée هو واحد l'élément واحد مقياس اللي كنقيسو به la richesse créée par une entreprise. يعني الثروة اللي كرياتها واحد l'entreprise فواحد المدة معينة مثلا سنة. La dernière question, citer 4 charges sur lesquelles est répartie la valeur ajoutée. هنا كنهضروا في اول حصه في لو موديول ديال ماناجمنت دي زورغانيزاسيون وكنا شفنا في واحد لا فيديو انه l'entreprise est considérée comme étant une unité de répartition de richesse. هذيك la richesse elle est répartie sous forme de charges. يعني les 4 charges qu'on a proposées عندنا les salaires
اللي كنعطيهم les employés, les impôts اللي كنعطيهم l'État, cotisations sociales اللي كنعطيهم les organismes sociaux, ou les intérêts اللي كنعطيهم les institutions financières. Alors, on est arrivé à la fin de notre vidéo. حاولت ندير لكم فيديو سريعة باش نجاوبوا على هاد الفهم واللي كنشكرو بزاف هاد السيد اللي صيفط لينا هاد لو اف ام. Et merci beaucoup de votre attention. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poster en commentaire. وحتى إلا كانوا عندكم حتى نتوما des exemples بغيتو نخدموهم, n'hésitez pas de les communiquer via l'email اللي كنحط لكم في la description. وراه غنحاول نحط لكم هادو في لو لين باش تقدروا تيليشارجيهم من جوجل درايف. Merci beaucoup. Au revoir.